Okay, selamat pagi saya ucapkan kepada semua. Okay, pagi ni saya, Agatha Tiong dan rakan sekumpulan saya, Shemai akan membentangkan inovasi yang telah kami hasilkan. Okay, inovasi ini dihasilkan bertujuan untuk memudahkan murid-murid tahun 4 untuk memahami tajuk 5 dengan lebih mudah menerusi aktiviti yang menarik dan berbentuk eksperimen dalam sesi pengajaran. Okay, so good morning to everyone. Today we are going to do an innovation kit about Standard 4, Science Topic 5. So the aim of this innovation kit is to enable the student to more easily understand the topic through different kind of innovation activity. Okay, tema yang kami pilih ialah sains fizikal. Tajuknya ialah sifat cahaya dan dikhususkan kepada murid tahun 4. Standard kandungan yang telah kami pilih terdapat 3 iaitu 5.1 cahaya bergerak lurus, 5.2 pemantulan cahaya dan 5.3 pembiasan cahaya. Standard pembelajaran yang dipilih ialah 5.1.1 menyatakan cahaya bergerak lurus dengan menjalankan aktiviti. 5.2.1 menyatakan cahaya boleh dipantulkan dengan menjalankan aktiviti dan akhir sekali 5.3.1 menyatakan cahaya boleh dibiaskan melalui pemerhatian melalui pelbagai media. Objektif pembelajaran pada akhir pembelajaran, murid dapat menyatakan cahaya bergerak lurus dengan menjalankan aktiviti. Yang kedua, menyatakan cahaya boleh dipantulkan dengan menjalankan aktiviti. Dan akhir sekali, menyatakan cahaya boleh dibiaskan melalui pemerhatian menerusi pelbagai media. So the theme we have here is physical science. The topic is the light properties. This is a part of the Standard 4 science curriculum. So our content standard, there are 3. 5.1, light move in straight line. 5.2, light reflection. 5.3, light refraction. And we also have 3 learning standard. 5.1.1 stated that light move in straight line through activity. 5.2.1 stated that light can be reflected through activity. 5.3.1 stated that light can be refracted through observation when it is moving through different medium. We also have 3 learning objectives. At the end of the learning section, a student is able to state that light move through in straight line through activity, stated that light can be reflected through activity, and stated that light can be refracted through observation when it is moving through different medium. Okey, slide ini akan memperkenalkan topik cahaya kepada murid. Okey. Guru boleh tanya dan bersoal jawab kepada murid untuk mengetahui pengetahuan sedia ada murid tentang topik tersebut. Contohnya, guru boleh tanya apakah itu cahaya, bagaimana cahaya mempengaruhi kehidupan kita dan apakah kesan yang berlaku apabila tiadanya cahaya dalam kehidupan kita. Okey, baiklah. Kemudian cikgu boleh mengaitkan jawapan yang jawapan yang dikemukakan oleh murid dengan isi pelajaran tersebut iaitu cahaya. Okay, the first section in our innovation kit is the introduction of the topic light. So in this session, teacher can do a Q&A session. For example, the teacher can ask student what is light, what is their effect in our daily life, and what it will be if there is no light in our life. And as the student answer, the teacher can link the student's answer to the topic and through our daily life, and thus relating all that happen in our natural life. Okay, slide ini menunjukkan pengenalan kepada tajuk cahaya, iaitu cahaya merupakan sejenis tenaga yang dapat dikesan oleh mata manusia. Cahaya membolehkan kita melihat dan cahaya mempunyai 3 sifat yang asas, iaitu pertama, cahaya bergerak lurus, yang kedua, cahaya boleh dipantulkan dan yang terakhir sekali ialah cahaya boleh dibiaskan. So this slide is introduction to our topic, light. So light is a type of energy that is able to be detected by human naked eyes. It is the energy that enables us to see. So light has 3 more basic properties. The first one, light moves in straight line. Second one, light can be reflected. And the third one, light can be refracted. Okay, seindaksi yang kami rancang adalah kami akan memaparkan 3 gambar dan selepas kami memapar 3 gambar tersebut, kami akan tanya murid apakah yang terlintas dalam minda mereka apabila mereka melihat gambar-gambar tersebut.
Okey, kami akan memberikan murid beberapa minit untuk memikirkan jawapan dan kemudian kita akan mulakan dengan soalan yang mudah iaitu nyatakan apa yang terkandung dalam setiap gambar tersebut. Kemudian, kita akan mengemukakan bagaimanakah gambar-gambar di atas dikaitkan dengan sifat cahaya. Okey, contohnya dalam 3 gambar ni merupakan pergerakan kenderaan di jalan raya. Okey, bagaimanakah pergerakan kenderaan di jalan raya boleh dikaitkan dengan pergerakan cahaya yang akan dipelajari dalam aktiviti yang seterusnya. Okay, so next we have prepared an induction set. So this induction set, we're going to show the student three picture and ask the student what they come across their mind when they see the picture below. So this set induction is aimed to enable the student critically think about this picture and link it to the topic that we're about to teach them. So for example, there are three pictures here about car. So just take the example of the first picture. The car is moving in a straight line through like in a highway situation. So this is enable student to think and maybe the teacher can ask them, how do you think this is actually linked to our topic that we're going to teach later? And the student is able to answer it and the answer could then also later link to the teaching. Okey, dalam kit pembelajaran yang kami sediakan, kami bukan sahaja menyediakan gambar me membolehkan murid menghubung kaitkan tajuk tersebut dengan membolehkan murid mengaitkan situasi sebenar dengan topik tersebut. Kami juga memberikan beberapa pertanyaan yang membolehkan mereka berfikir secara lebih mendalam tentang tajuk tersebut. Okey, yang kami telah menyediakan 2 pertanyaan. Yang pertama ialah bagaimanakah cahaya bergerak dan yang kedua ialah kenapa bayang-bayang terbentuk. Kedua-dua pertanyaan tersebut adalah menjurus kepada satu ciri cahaya iaitu cahaya boleh bergerak lurus. Okey. Kita tahu kewujudan cahaya dan bayang-bayang tetapi kita tidak pernah memikirkan fenomena harian tersebut secara mendalam kerana situasi tersebut sudah biasa dalam kehidupan kita. So, apabila kita mengajar topik tersebut kepada murid-murid, adalah penting untuk guru memberikan beberapa pertanyaan supaya murid boleh memikirkan apakah kesan, akibat yang berlaku di sebalik fenomena tersebut. Okay, so other than the picture, we have also prepared several questions as the stimulation to the topic. So we have prepared two questions here. The first one, how does light move? And the second, why does shadow form? These two questions is actually lead to the first subtopic, which is light move in straight line. So as before, as the set induction, we're going to give students some time to think about it and then let them answer. And we're going to link the answer to the topic that we're going to teach later. So actually, I believe that every student know what is light and what's shadow, but we rarely think about the theory and the phenomena behind it. We just take it as the plane it is. Like there is light and shadow will form. But what come behind it? How the shadow move? Why does it actually form? This is the topic that we're going to bridge today. Okey, jawapan bagi pertanyaan yang pertama ialah bagaimana cahaya bergerak iaitu cahaya akan bergerak lurus. Contohnya seperti kereta yang bergerak di lebuh raya mengikut laluan yang lurus. Iaitu gambar pertama yang kami telah gunakan dalam set induksi. Okey. Situasi ini dapat dilihat dalam kehidupan seharian. Apabila kita ada sumber cahaya, cahaya bergerak lurus seperti lampu sulur. Di mana kamu halangkan lampu sulur, di situlah ada cahaya. Apabila kita memberikan contoh situasi kehidupan harian yang boleh dikaitkan dengan tajuk tersebut, maka murid lebih mudah memahami dan mengingati konsep tersebut. Okay, so this slide is actually the answer to the first question just now. Light move in straight line, and light only move in straight line. Just as if the second question, as in the second picture, the car is moving in a straight line in a highway in their designated path. So for another example, we can see in our daily life is when we have our torchlight, wherever we point is wherever the light will be. So when we provide student with this example that they can see everywhere in their daily life, the student is more easier to understand these properties, like move in straight line. Okey, baiklah.
Bagi pertanyaan yang kedua iaitu bagaimana bayang-bayang terbentuk. Okey, jawapannya adalah apabila cahaya yang bergerak lurus dihalang oleh sesuatu objek. Objek tersebut biasanya dikenali sebagai satu halangan yang menghalang cahaya daripada bergerak lurus dan bayang-bayang biasanya akan terbentuk di belakang objek tersebut. Bentuk dan saiz bayang-bayang boleh berubah mengikut kedudukan dan susunan objek. Contohnya, masa kita kecil, kita kan pernah menggunakan tangan, meletakkan tangan kita di hadapan lampu suluh dan pada waktu malam. Okey, kita perhatikan apabila kita menggerakkan tangan kita ke hadapan atau ke belakang, iaitu kita mengubah kedudukan tangan kita, maka saiz bayang-bayang yang terbentuk akan berbeza. Dan apabila kita mengubah bentuk tangan kita, bayang-bayang yang terhasil akan mengikut bentuk yang telah kita hasilkan menggunakan tangan. Okay, so this slide is the answer to the second question just now. How does shadow form? Shadow form when there is an object in front that block the light path. So the object is whatever you put in the middle of the light path, and the shadow will form behind it. So the size and the shape of the shadow will be determined by the position and the arrangement of the object. And I believe whenever we are young, we have always played this, that at night we're going to use the torchlight and we're going to shine it on our hands and we make a different kind of shape with our hand. So we are able to observe that whenever our hand is actually closer to the light source, the shape of the shadow is actually bigger, and whenever it is further away from the light source, the shape will be smaller. So it can be proof that the size and shape of the shadow is actually determined by the position and the arrangement as the object, as the shadow change according to whatever arrangement our hands get to. Seterusnya kita akan menjalankan satu aktiviti. Okey, tujuan aktiviti tersebut dijalankan adalah membolehkan murid-murid memerhatikan sifat cahaya yang pertama iaitu cahaya boleh bergerak lurus melalui contoh atau eksperimen. Okey, alat dan bahan yang diperlukan hanyalah 3 iaitu pertama lampu suluh, yang kedua kertas putih dan yang ketiga adalah beberapa alat tulis. Okay, so next we're going to conduct an activity to allow the student to more closely observe the first light property, which is light move in straight line. So in this activity, we're going to need 3 materials. The first is torchlight, the second is some white papers, and the third is just several sections. Okey, baiklah kita akan teruskan dengan aktiviti. Okey, bagaimana kita menjalankan aktiviti tersebut? Okey, terdapat beberapa langkah yang telah dinyatakan pada slide. Okey, pertama sekali, guru akan mengagihkan pelajar kepada 4 orang satu kumpulan. Okey, yang kedua, guru akan memberikan lampu suluh dan bahan-bahan lain yang diperlukan kepada semua kumpulan. Yang ketiga, pelajar menghalangkan lampu suluh ke arah kertas putih bagi memerhatikan sifat cahaya yang bergerak lurus. Yang keempat, pelajar meletakkan objek yang ada dalam kelas di hadapan lampu suluh untuk membentuk bayang-bayang. Okay. Yang kelima, pelajar boleh meletakkan sebuah buku di hadapan objek dan pelajar akhirnya akan mencatatkan pemerhatian pada di satu lembaran yang diberikan oleh guru. Okay, so for the first activity, there are several steps that the student needs to do. For the first one, the teachers first need to separate the students into 4 persons per group. Second, the teacher have to give the student the torchlight and the other materials. The third, student need to point the torchlight towards the white paper to observe the properties that light move in straight line. So following that, the student have to put an object that already have in a class. So for example, we take the stationery to put in front of the torchlight to see the formation of the shadow. After that, student can put another book in front of the object and the shadow will change. The changes of the shadow will be recorded by the student in the papers that's provided by the teachers. Letakkan lampu suluh dengan arah menghadap ke dinding. Nyalakan lampu suluh tersebut. Kita dapat lihat cahaya bergerak lurus. Letakkan batang glue di hadapan lampu suluh. Cahaya dihalang maka bayang-bayang batang glue terhasil pada dinding.
Okey, seterusnya kita akan teruskan dengan aktiviti yang kedua yang berkaitan dengan sifat cahaya yang kedua. Okey, pertanyaan yang kita berikan untuk sifat cahaya yang kedua ialah kenapa kita dapat melihat imej kita sendiri dalam cermin. Okey, murid-murid diberikan masa untuk menjana idea dan mereka perlu mengemukakan pendapat mereka. Okay, so next we're going to the second subtopic. So the stimulation question we have here is why does we are able to see our own image in the mirror? So students are given some time to think about it and they have to answer the questions. Okey, jawapan bagi pertanyaan tersebut, yang telah dikemukakan ialah, ini berlaku kerana pemantulan cahaya. Cahaya boleh dipantulkan dengan baik apabila bertemu dengan permukaan yang licin, keras atau berkilat. Maksudnya apabila bertemu dengan permukaan sebegini, sinar cahaya akan bertukar arah. Jenis permukaan mempengaruhi pantulan cahaya. Sudut pantulan adalah sama dengan sudut tunjuk cahaya. Contohnya permukaan yang boleh menyebabkan pantulan cahaya berlaku ialah cermin. Okey. Fenomena pemantulan cahaya tersebut adalah sama seperti satu situasi iaitu kereta melakukan pusingan U di mana kereta akan mengubah arah. Okay, so the answer to the question just now is light reflection. We are able to see our own image in the mirror because of light reflection. So light is able to reflect when it meet with a smooth surface. So what does this mean is that when the light meet with a smooth surface, the direction of the light will change. So the angle where the light came is same with the angle of reflection. So for example, of the surface that enables reflection is of course mirror. So this situation is the same as if when a car do the U-turn, whenever the light come and meet in contact with a smooth surface, the light will be reflected in opposite direction as shown in the second picture. Okey, seterusnya kita akan menjalankan aktiviti kedua dan alat dan bahan yang kita perlukan hanyalah dua iaitu cermin dan alat tulis. So we're going to do a second activity in regards of the second subtopic, light reflection. So the material we're going to need is a stationery and mirror. Okey, aktiviti tersebut dapat melatih murid untuk berfikir secara kritis. Okey, aktiviti kedua yang kita akan jalankan terdapat beberapa langkah. Yang pertama ialah setiap kumpulan mendapat 3 cermin. Yang kedua, pelajar diarahkan untuk menghasilkan pantulan objek yang paling banyak melalui pertukaran arah atau sudut dengan mengubah susunan cermin di sekitar objek. Yang ketiga, pelajar akan mencatat pemerhatian iaitu susunan atau sudut cermin yang mereka yang mereka atur dan mereka boleh mendapat satu pemantulan objek yang paling banyak. Lepas tu, selepas mereka catat, mereka perlu membentangkan susunan cermin tersebut. Okay, so for the second activity, each group will get 3 mirrors and the student was asked to produce the most reflection of the object through the changing and arrangement of the mirror around the object. So what this means is the student have to arrange in a certain pattern how to put the mirror. And we're going to count how many object image that is able to produce through the mirror. And student will need to observe the product and also student need to present how many they're able to create the image and how they arrange the mirror. Okay, so for experiment 2, student will get 3 mirrors as shown. Student will need to arrange these 3 mirrors according to whatever position that they can think to create the most image that they could. For example, this is the object given, an eraser put in the middle of this. Student will need to use the mirror to create as many images as it could. For example, if this 3 mirror was surrounded, there will be 9 image that could be created. But actually, the most
image that could be created is just by standing two mirror opposite of each other that will create an infinite image of the object. Okey, kemudian sifat cahaya yang terakhir iaitu cahaya boleh dibiaskan. Okey. Pertanyaan yang kita kemukakan ialah, pernahkah anda mengalami satu situasi seperti ini, iaitu objek di dalam air berada di tempat yang berbeza daripada apa yang anda jangka dan lihat? The third simulation question we have here is that have you ever encountered a situation like this, that the object in the water is in a different position than what you expect and see? Okey, jawapan bagi pertanyaan yang dikemukakan tadi ialah ini disebabkan cahaya dibiaskan. Okey, pembiasan ialah satu fenomena yang berlaku apabila cahaya itu bertukar arah ketika bergerak merentasi medium yang mempunyai ketupatan yang berbeza. Okey, cahaya bergerak lebih pantas dalam medium yang kurang tumpat, manakala cahaya akan bergerak lebih perlahan dalam medium yang tinggi ketumpatannya. Fenomena pembiasan cahaya ini adalah sama seperti situasi di mana kereta meningkatkan kelajuannya atau mengurangkan kelajuannya apabila bergerak dari suatu kawasan ke kawasan yang lain. Okey, contohnya apabila kita bergerak dari jalan yang rata, contohnya macam bandar, kita akan memandu dengan kelajuan yang tinggi. Manakala apabila kita bergerak ke jalan yang kurang rata, seperti di kampung, berlubang, kita tidak dapat memandu dengan sangat laju lagi. So, kita akan mengurangkan kelajuan kita. Okey. Konsep ini adalah sama seperti pembiasan cahaya. Okay, so the answer to the simulation question just now is that this situation happened because of the light refraction. So light refraction is a phenomena that happens whenever the light changes direction when it moves through different medium that have different density. So light moves faster in a less dense medium and light moves slower in a medium with high density. This situation happened because when the medium has a high density means that there's a lot of particle in the object. So the light have to move slower through those particle. And whenever vice versa, when they are in a medium that is less dense, meaning that there are less particle in the object, so the light can move faster through the object. So actually this situation is as if a car that increase and lower their speeds whenever they move from one area to another area. So using the same theory, whenever the light move through a medium that have very high particle, they have to move slower, just as if the car have to slow down their speed whenever there are a lot of car in that area. And they can raise their speed if there are not many car in the area. Okey. Dalam aktiviti pembiasan cahaya, bahan dan alat yang diperlukan ialah LED, kertas putih, bekas air. Bekas air ni biasanya bekas yang luksina dan diisi oleh air. Kita boleh menggunakan juga bikar yang diisi dengan air. Okay. Dan terakhir sekali kita akan menggunakan marker juga. Okay, so for the third activity, we're going to need several materials, which is LED, white paper, a water container, a transparent water container filled with water, and also the fourth one is marker. Okey, aktiviti 3 ni langkah-langkah bagi aktiviti 3. Yang pertama, setiap kumpulan mendapat satu bekas yang dipenuhi dengan air. Yang kedua, pelajar menghalalkan LED kepada kertas putih. Yang ketiga, murid akan menanda titik LED yang muncul pada atas kertas putih dengan menggunakan marker. Contohnya, murid boleh buat tanda X bagi titik LED yang muncul. Yang keempat, murid akan meletakkan bekas air yang diisi dengan air di antara LED dan kertas putih. Okey, kemudian pelajar akan menyalakan semula LED tersebut dan mereka perlu memerhatikan titik LED di atas kertas putih tersebut apabila terdapatnya air di tengah. Okey, yang terakhir sekali pelajar akan mencatatkan perhatian. Okey, perhatian yang perlu murid fokuskan dalam aktiviti tersebut adalah kedudukan titik LED.
Okay, so for the third activity, there are 6 steps that a student need to do. First, every group has to have the material needed, which is a container, an LED, and a paper. So student have to point the LED pointer towards the paper, and student have to make a mark. For example, student can use an X to mark the point that the LED show on the paper. And after that, student has to put the container, the transparent container filled with water, between the LED pointer and the paper. So student then re-observe the LED point that is on the paper with the water in the middle. So student have to record the observation. Actually, the main focus here that the student has to observe is the change of the position of the LED point on the paper. Lekatkan sekeping kertas pada dinding. Nyalakan lampu LED dan halahkan ke arah kertas. Lukiskan tanda X pada bahagian lampu LED terhasil pada kertas. Lampu LED dinyalakan semula untuk memastikan ia berada pada kedudukan yang sama. Letakkan satu botol luksine yang dipenuhi dengan air di hadapan lampu LED. Nyalakan LED semula untuk memerhatikan pembiasan cahaya. Tanda LED yang terhasil merupakan pembiasan cahaya kerana ia tidak berada pada kedudukan yang sama. Kesimpulannya, setelah murid menjalankan ketiga-tiga eksperimen tersebut, murid akan memahami cahaya sememangnya mempunyai 3 sifat yang asas, iaitu cahaya boleh bergerak lurus, cahaya boleh dipantulkan dan cahaya boleh dibiaskan. Satu akronim berkaitan dengan sifat cahaya boleh diperkenalkan oleh guru kepada murid-murid supaya mereka mudah mengingati sifat cahaya tersebut. Akronim tersebut ialah BL pambias. BL bermaksud bergerak lurus, iaitu sifat cahaya yang pertama, cahaya boleh bergerak lurus. Pan bermaksud dipantulkan, maksudnya cahaya boleh dipantulkan, iaitu sifat yang kedua. Bias merupakan sifat cahaya yang ketiga, iaitu pembiasan cahaya. Okay, so in conclusion, through this activity, student can understand the topic more in depth that light really does have 3 basic properties. The first one, light moves in straight line. The second, light can be reflected. The third one, light can be refracted. So in conclusion, student can use an acronym to remember these three properties, but the acronym is in Bahasa Melayu. So it is BL Pambias. BL stands for bergerak lurus, which is light moving straight line in English. Pan is dipantulkan, which is reflect in English. Light can be reflect. And bias is pembiasan, which is refract. Light can be refracted. Itu saja daripada kami. Terima kasih. Okay, that's all. Thank you. Bye-bye.